স্টুডেন্টস, আমরা আবার আজকে চলে এসেছি একটা নতুন ক্লাস নিয়ে। আজকে তোমাদের বিগ সার্কেল লেস করানো হবে। সাবজেক্ট অনুযায়ী, সিলেবাস অনুযায়ী আমাদের ভিডিওগুলো এইভাবেই আসতে থাকবে। তোমরা যারা বিগিনার্স লেভেল থেকে একদম শুরু করছো তাদেরকে আমি একটাই কথা বলবো, ভিডিওগুলো স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখবে। ভিডিওটা বড় হচ্ছে বলে দেখবো না, এটা করতে যাও না। ভিডিওটা পুরোটা দেখো, ভালো না লাগলে তখন একটা ক্লাস অন্তত কমপ্লিট পুরো ফুল ভিডিওটা তোমরা দেখো, তা নয় তোমরা বুঝতে পারবে না। যারা কনফিউজ আছো যে স্টেনোগ্রাফি আমাদের জন্য ঠিক কিনা, সুটেবল কিনা, আমাদের দ্বারা হবে কিনা, তাদেরকে আমি একটাই কথা বলবো, তাদের উদ্দেশ্যে তারা নিশ্চিন্তে ক্লাসগুলো করো। যাদের হাতে সময় আছে, যাদের এজ কম আছে, মেন ব্যাপার হচ্ছে যাদের এজ কম আছে, যারা মোটামুটি এখন থেকে ভাবছো যে স্টার্টিং করবো কেরিয়ার কম্পিটিশানে বা এক্সাম দিয়ে চাকরির জন্য, যারা এইসব লাইনে, এই আমাদের কম্পিটিশান লাইনে যারা প্রস্তুতি নিচ্ছ যে নামবে, তাদেরকে আমি বলবো একদম চোখ বন্ধ করে স্টেনোগ্রাফিটা মন দিয়ে শেখো। ঠিক আছে? পিটম্যানের বই আমরা চ্যাপ্টার ওয়াইজ ধীরে 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 করেই যাচ্ছি। ডিকটেশন যারা বিগিনার্স থেকে অ্যাডভান্সে গেছো তাদের জন্য ডিকটেশন অ্যাভেলেবেল আছে। তোমরা পুরো কোর্সটাই এখানে একদম ফ্রিতে পাবে, কোনো পেড কোর্স না, কোনো প্রমোশন না, কোনো তোমাদের সাথে আমি জালিয়াতি করছি না। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমরা ক্লাসটা নাও, ক্লাসটা অ্যাভেল করো, ক্লাসটা অ্যাভেল করে পুরো কোর্সটা যাতে তোমরা নিতে পারো, আমি সেটাই তোমাদেরকে বলবো যে ক্লাসটা খুব ভালো করে দেখো, প্রত্যেকটা ক্লাস দেখো। যারা একদম বিগিনার্স লেভেল থেকে আছো তোমাদের সমস্ত কোয়ারি দূর হয়ে যাবে। ক্লাসটা তোমরা ভালো করে দেখো, কোনো কোয়ারি থাকবে না। আস্তে আস্তে সময় লাগবে হয়তো, কিন্তু ঠিক তোমরা ওয়েতে বেরিয়ে যাবে। ঠিক আছে? তো আজকে ক্লাসটা হবে বিগ সার্কেল এস, প্রথম ক্লাস হবে বিগ সার্কেল এস। ঠিক আছে? আমাদের আজকে হবে 9th ক্লাস। ক্লাসটা খুব ভালো করে দেখো, আমাদের ভিডিওগুলো লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো, আর কি করবে, আর শেয়ার করবে। আমরা হচ্ছি ইনফোকাস স্টেনোগ্রাফি, ওয়েস্ট বেঙ্গলের 1 নম্বর স্টেনোগ্রাফি চ্যানেল। Hello students, welcome to our INFOCUS STENOGRAPhy channel. Today I will discuss about SC, SW, double S, SZ, SC, is equal to big circle. তো বিগ সার্কেল দুটো মোশনে হয়। আগে আমি বুঝেছিলাম যে সার্কেল দুটো মোশন হয়, একটা লেফট একটা রাইট। এটাতেও তাই আছে, একটা লেফট একটা রাইট। ওই রুলটা এখানে আবার আসছে। तो हम पहले बताया था कि सर्कल दो टाइप का होता है, एक तो लेफ्ट एक तो राइट। वही रूल इस चैप्टर में फिन है। तो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे स्वीट, SWEET, SWEET, स्वीट, SW बिग सर्कल किसके साथ होगा, टी के साथ जुड़ेगा, टी एस समझ जाओ। तो टी तो स्टेट्स तो ओनली वन स्टेज, तो आगे करना है तो लेफ्ट मोशन घुमाना है, स्वीट लेफ्ट मोशन, बिकॉज हियर इज ओनली वन स्टेज, तो स्वीट, स्विच, SWITCH, स्विच बिग सर्कल एस J, स्विच, exist,
X-I-S-T. Exist. X. X. X means K, circles. Exist, yeah, exist. ये बिग सर्कल है, सर्कल हम एग्जाम्पल दे रहा है जो ये आउटसाइड ऑफ द एंगल और ऑपोजिट साइड ऑफ द एंगल. सो अगर बड़ा होगा तो ऐसे करना पड़ेगा. যদি কোনো ওয়ার্ড থাকে দুটো আছে এখানে তাহলে অপোজিট সাইড অফ দ্য অ্যাঙ্গেল. কেস, CASE, কেস, small circle, but cases, big circles, cases. Success, circles के big circles. Success. Exercise, EXERCIS. Exercise. X के सर्कल्स बीच में आर अपवर्ड, मिडिल आर ऑलवेज अपवर्ड. So this motion is changed. Outside of the angle or opposite of the angle. So outside of the right motion circle and then big circles, circles, circles is equal to big circles. दोनों सर्कल बीच में जो साइन होगा, जहां माঝখানে साइन होगा, এটাকে এখানে করব. Exercises, EXERCIS. यहाँ पर 3 सर्कल है और एक्स तो है ही और बीच में आर अप. এখানে एक्स এর জন্য কে সার্কেলস, মিডল আর আপ, আর এখানে 3খানা সার্কেল আছে. 3খানা সার্কেল কি এত বড় হবে না? 3টে সার্কেল আছে, এত বড় হবে না. বিগ সার্কেল হবে দুটোর জন্য. লাস্ট একটা সার্কেল বার করেছে, ছোট সার্কেল একটা. এক্সারসাইজেস এখানে একটা ছোট্ট সার্কেল, একদম মিনি সার্কেল যাবে. ঠিক আছে? এক্সারসাইজড, EXERCISED. বিগ সার্কেল, ডবল সার্কেল, বিগ সার্কেল, ডি আছে, ডি. তাহলে বুঝতে পারলো জিনিসটা. একটা স্টেস্টোকের সঙ্গে অ্যাঙ্গেলের বাইরে হচ্ছে, ঠিক আছে, ওকে, ওটা আগেই প্রিভিয়াস ক্লাসে হয়ে গেছে. তো বিগ সার্কেল হলে মাঝখানে হয়ে যাবে অ্যাঙ্গেল, অপোজিট সাইড একটা অ্যাঙ্গেল. আর 3খানা সার্কেল হলে বাইরের দিকে একটা বার করে দেবে. বিগ সার্কেলটা ছোট্ট বাইরের দিকে একটা বার করে দিতে হবে. আর ডি থাকলে ওটা लूप হবে না, डीटा बात करते हैं. लूप नहीं होगा, ये तो अलग करके डी को निकालना है. और 3 सर्कल रहने से एक बड़ा होगा और छोटा सा बाहर तरफ एक छोटा सा होगा. तो ये हो गया स्ट्रेट स्ट्रोक का बारे में बताया. लेकिन काफ स्ट्रोक, फेस, छोटा सर्कल, फेसेस, inside of the curve. Necessity, NECESSITY. Necessity. N big circle is T. ये हो गया बिग सर्कल. এটা হলো बिग सर्कल. बिग सर्कल में डबल सर्कल, HW, SS, SZ, SE. क्लियर? HW,
এইচডব্লিউ সবসময় প্রথমে যদি বিগ সার্কেল থাকে তখন এইচডব্লিউটা জেনারেলি হয়ে থাকে। প্রথমে যখনই বিগ সার্কেল থাকবে স্টার্টিংয়ে তখন এইচডব্লিউ, এটা শিওর একদম। আর মাঝখানে বা শেষে যদি থাকে তাহলে एसएस एसजेड एससी शुरू থাকলে কিন্তু एसडब्ल्यू स्पेलिंग करते सुविधा হবে। एसडब्ल्यू ठीक है, शुरू में जो बिग सर्कल आएगा उसका मतलब है एसडब्ल्यू, वो वाला स्पेलिंग जो होगा बनेगा एसडब्ल्यू देकर बनेगा। और बीच में लास्ट में अगर होगा वो एससी भी हो सकता है, एसजेड भी हो सकता है, बिग सर्कल एसएस भी हो सकता है। तो यही हुआ बिग सर्कल या लार्ज सर्कल का नियम। ठीक है, बता आशा करी এটা তোমরা সবই বুঝতে পারবে। ইজি ভাবে বলে দিয়েছি। এরপরে যখন আমি চ্যাপ্টার ওয়াইজ ওয়ার্ড দেব, ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড, ক্যাচ আপ ওয়ার্ড, তখন আবার ডিসকাস করব। তাহলে কি হবে, रिवाइज हो जाएगा। जब हम हर चैप्टर से जिस्ट वर्ड जो है, इम्पोर्टेंट वर्ड जो है, हर चैप्टर से वर्ड जब हम लिस्ट उतार देंगे, वो एक एक करके फिर रूल हम बताएंगे, क्या कि वो फिर रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो आज ये वाला हुआ, मेरा उम्मीद है ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने से ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कि हम लोग का ये चैनल और बड़ा करना है। फ्री चैनल है, लेकिन एक तो रिक्वेस्ट है, ये फैल दिए चारों तरफ एकदम। हम जो बताएंगे एकदम इजी प्रोसेस है, पिटमैन बुक की रूल है, लेकिन जो हम रूल जो हम बताएंगे वो एकदम इजी प्रोसेस, वो मेरा रूल है। वो আমি যেটা বলবো সেটা পিটম্যানেরই রুল, কিন্তু আমরা এটাকে মডিফাইড করে যাতে সবাই বুঝতে পারে, ইন জেনারেল কী বলবো, মানে যাতে ব্রেন যাতে মানে একদম যাকে বলবে কিছু মনে করো না ডাল ব্রেন, তারাও বুঝতে পারবে। এত ইজি হয়েছে আমরা বুঝিয়ে দিচ্ছি। এরপর আমি যখন চ্যাপ্টার ওয়াইজ ওয়ার্ড দেবো তখন আরও জিনিসটা রিভাইজ হয়ে যাবে, তোমাদের যেখানে গ্যাপ থাকবে সেটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো ঠিক আছে, আজকে তাহলে এতটাই থাকলো। আশা করি তোমরা